ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ। सत श्री अकाल जी, मैं राहुल गुप्ता मैंबर पंजाब स्टेट कोविड कंट्रोल रूम तो करफ्यू के 24वें दिन वायरस के नाल संबंधित पिछले 24 घंटिया में वापरियां गतिविधियां बारे जानकारी सांझी करन आया हाँ। पंजाब में अज तक कुल 186 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। पिछले दिन नालों ये दो केसां की इजाफा होया है। ਹੁਣ तक 13 लोगों की मौत हो गई है, परंतु राहत की गल यह है कि अज कोई नवी मौत नहीं हुई है। विश्व भर में आंकड़े इस प्रकार हैं: मृतक 1,27,000, ठीक होए 4,91,000 और संक्रमित 20,14,000। भारत के आंकड़े इस प्रकार हैं: मृतक 396, ठीक होए 1,362 ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ 11,555। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ तकरीबन 1 करोड़ खाने ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 3600 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ, ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खरीद का काम लगभग 2 महीने चलेगा। किसान भरावां नूं बेनती है कि वो अपनी जिनस नूं मंडी में लिजाउण तो पहला अपने आड़तियां तो पर्चियां प्राप्त कर लैण। सारिआं नूं मुड़ याद कराया जाता है कि कानूनी तौर पर घर तो बाहर निकलन समय मूँह ते मास्क, रुमाल या दुपट्टा बनना जरूरी है। सरकार के हैल्पलाइन नंबर्स 104, 108, 112 स्थापित हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। इन्हां नंबरों ते खाना, राशन, दवाइयां, होर मैडिकल सहायता आदि लई गल कीती जावे। अज इन्ना ही, धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। I, Rahul Gupta, member Punjab State COVID Control Room, on this 24th day of the lockdown, bring to you the following highlights of the past 24 hours. As of today, in Punjab, total positive cases are 186, with an increase of 2 since yesterday. Total lives lost remain 13. Fortunately, no person has succumbed to the disease in the last 24 hours. For the world, the figures are as follows. Positive confirmed are 20,14,000, dead 1,27,000 and recovered 4,91,000. For India, the figures are as follows. Confirmed positive 11,555, dead 396 and recovered 1,362. Considering the ever increasing number of positive cases, the central government has extended the lockdown by another 9 days, that is till 3rd of May. At the same time, to mitigate the hardships being faced by the public in general and industry in particular, some selected activities may be allowed to run from 20th April onwards, wherever the administration or the government feels that the spread of the virus is quite under control. Government has distributed 1 crore cooked food packets and ration packets to the migrant labor and to the other needy in the state of Punjab. Today, Punjab government has started safe and efficient procurement of wheat all over the state at more than 3,600 designated mandis. Every possible measure is being taken to maintain social distance and clean hygiene as per the norms. Face masks,
soaps, sanitizers, water, etc. have been kept at the purchase centres in adequate numbers. Wheat procurement by the government agencies is expected to continue for about a period of 2 months. Farmers are requested to collect their coupons from the RTRs to enable them to enter the mandis. State helpline numbers 104, 108 and 112 are operational 24 hours to help the people access food, ration, medicines, medical help, etc. In the end, everyone is once again requested and reminded that it is mandatory for anyone coming out of his or her house to cover the face with mask, dupatta, handkerchief. That is all for today. Thank you.